everyone! Welcome to GAC Motor Davao at Davao Bonifacio Motors. Kabalo ba mo nga ang atong saleable unit naka zero down payment all-in? Yes, saleable unit. Tara, check na to ang mga units na available na naka-promos. Let's go! So mauni ang ato ang 3 variants of MZOM nga naka zero down payment. Yes, wala kay laing igawas nga money cause naka zero down payment siya and no hidden charges. Gusto kag 7-seaters na atay GAC M6 Pro, GS, and GL. Kung 7-seaters imong gipangita na atay GAC M6 Pro na GS, 18,000 down payment all-in. And kung gusto pud ka og high-end nga naka 360-degree camera na atay GAC M6 Pro na GL which is 88,000 down payment all-in with all the features na siya. But if gusto ka og medium-size SUV, dili kay siya dako nga SUV, naatay GAC MCO 2 variants which is ang MCO GL and naapod tay hybrid. Kaning 2 variants of MCO guys, same lang ni sila og interior and exterior sa hybrid which is naka 360-degree camera, naka moonroof, and adaptive cruise control. Complete features naka ADAS. Kung gusto pod ka og sedan, naatay sports sedan which is ang GAC MPAW na 5-seaters but spacious sa sulod. Naka-reverse camera na pod siya and naka-ADAS din siya. Unsa man, naglibog pa ka? Ali, bisitahan ni sa amo ang showroom located lang here at KM7, GP Laurel Avenue, Lanang, Davao City. See you!